দেখি আগে আপনারা পারেন কিনা এটা একটু দেখবো। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হাসবি রাব্বি সাল্লাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হাসবি রাব্বি সাল্লাল্লাহ। বক্সের আওয়াজ আমার এদিকে আসতেছে, তো আপনাদের আওয়াজ একটু কম আসতেছে। আর একটু আওয়াজ দিয়ে বলতে পারবেন না সবাই? খারাপ লাগতেছে গজল? ভালো লাগলে একসাথে আওয়াজ দিয়ে একসাথে হাসবি রাব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হাসবি রাব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু লা इलाहा इल्लल्लाह तेरे सदका में आका सारे जहान को दीन मिला बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह सबाई गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले क्या चुपकी चुपकी पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले क्या चुपकी चुपकी पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाके खुदा जल्दी उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह आवाज दे সবাই একসাথে গায়রুল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे सदका में आका सारे जहान को दीन मिला बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह।